Hello everyone. Today we will discuss about education policy और education policy series में आज हम बात करेंगे 1972 टू 1980 की पॉलिसी है ये और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉलिसी है। इसमें बहुत सारी चेंजेस आई थी और इसमें पीएम जो थे हमारे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे और हमारा जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे वो हफीज़ पीरज़ादा साहब थे। दिसंबर 1971 में जब मशरक़ी पाकिस्तान के अलहदगी के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इस पॉलिसी का ऐलान किया। इस पॉलिसी के नफाज़ के वक्त तमाम प्राइवेट इदारों को कौमी तहवील में ले लिया गया और मुल्की निज़ाम तालीम के दूसरे पहलुओं में बहुत सी तब्दीलियाँ की गईं। ये पॉलिसी 29 मार्च 1972 को पेश की गई और इसके बहुत सारे फ़ीचर्स थे। उन फीचर्स पर हम अभी बात करते हैं। जी, मेन फीचर इसमें क्या था? सबसे पहले जो इस पॉलिसी का फीचर था वो था कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन और इसमें फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि इस पॉलिसी में तय किया गया था कि मुल्क के तमाम बच्चों के लिए मैट्रिक तक आम और मुफ्त तालीम का बंदोबस्त किया जाएगा। महदूद माली वसाइल के पेश नज़र ये तय किया गया कि जो अक्टूबर 1972 है वहाँ तक 8वीं तक और अक्टूबर 1974 से 10वीं जमात तक फ़ीस बिल्कुल माफ़ की जाएगी, यानी कि मैट्रिक तक फुल कंपलसरी एजुकेशन थी और वो बिल्कुल फ्री एजुकेशन थी। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पेपर्स में आ चुका है कि मैट्रिक तक फ्री एजुकेशन किसने की थी। इसी तरह उन्होंने कहा कि 1979 तक तमाम लड़कों को, यानी कि जितने भी बॉयज़ हैं वो हमारे स्कूल में आ जाएंगे 1979 तक, और 1984 तक जितनी भी गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, उनको हम लाजमी और मुफ्त तालीम मैट्रिक तक प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। दूसरा जो मेन फीचर था उसमें ये था कि साइंस, आर्ट्स एंड टेक्निकल एजुकेशन पर इसमें बात की गई। उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं उसमें जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर आर्ट्स में जा रहे थे उस वक्त, तो उन्होंने कहा कि कॉलेजों में तलबा की अक्सरियत आर्ट्स में दाखिला लेती है, इसलिए तय किया गया कि 1980 तक जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं उनमें हम टेक्निकल एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन जो है उनके मज़ामीन का इजरा करेंगे और पेशों के मुतालिक मज़ामीन में 40% और साइंस मज़ामीन में 30% और बाकी 30% तलबा जो होंगे वो आर्ट्स में दाखिला लेंगे। और जिन कॉलेजेस में साइंस मज़ामीन नहीं पढ़ाए जा रहे हैं वहाँ पर साइंस सब्जेक्ट जो होंगे वो भी हम उनका इजरा करेंगे। यानी कि यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन की गई वो साइंस में, आर्ट्स में और टेक्निकल एजुकेशन में की गई। और साइंस में उन्होंने 30% किया कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आएँ, आर्ट्स में भी 30% आए, लेकिन टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन में 40% स्टूडेंट्स आए, ताकि हमारे पास एक बैलेंस जो है सोसाइटी में लोग हमें अवेलेबल हों। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जी, पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी जो थी वो इसमें कहा गया कि दूसरे ममालिक की तरह ऐसी यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी जो ख़त व किताबत, रेडियो और टेलीविज़न प्रोग्रामों और जुज़ वक्ती क्लासों की सहूलतें मुहैया करे। इसमें ऐसे लोगों को तालीमी सहूलियात मुहैया की जाएंगी जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर सुबह की क्लासेस नहीं ले सकते। और इस यूनिवर्सिटी ने बहुत ज़्यादा काम किया और अब इस यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर चुकी है। नेशनल बुक फाउंडेशन के नाम से उन्होंने कहा कि हम एक कुतब का एक इदारा कायम करेंगे जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन होगा। और ये काम क्या करेगा? ये किताबों की तसनीफ़ व तालीफ़ और तर्जुमा और शाअत का ज़िम्मेदार होगा। पाकिस्तान प्रिंटिंग कॉरपोरेशन को इस इदारे का हिस्सा बना दिया गया था, यानी कि उस वक्त ये कहा गया कि जो पाकिस्तान प्रिंटिंग कॉरपोरेशन है हम उसको इसका हिस्सा बना देंगे। ये क्वेश्चन भी लास्ट टाइम पेपर में आ चुका है। एग्ज़ाम सिस्टम, इसमें मॉडिफिकेशन की गई थी। उन्होंने कहा था कि पहली से 5वीं जमात तक हम प्रमोट करेंगे बच्चों को, यानी कि 5वीं जमात सालाना तरक्की जो होगी वो साल भर की कारकर्दगी की बुनियाद पर बग़ैर इम्तहान देने के लिए उनको ऐसे ही प्रमोट कर दिया जाएगा। 5वीं से 9वीं जमात तक सालाना जो टाइम टेबल होगा हमारा उसके मुताबिक हम एग्ज़ाम्स लेंगे और बच्चों के इम्तहान लेने के बाद ही उनको अगली क्लासेस में लेकर जाया जाएगा। और 10वीं से 12वीं जमात के जो बच्चे हैं उनको हम बोर्ड्स के सुपुर्द करेंगे और बोर्ड जो होंगे उनके एग्ज़ाम्स लेंगे।
تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لینا یعنی ریشنلائزیشن کی گئی، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ 1972 کی پالیسی میں جتنے بھی ہمارے ادارے تھے ان کو ریشنلائز کیا گیا، اور اس پالیسی کے تحت 1 سپٹمبر 1972 جو تھی ہمارے پاس، وہاں تک جتنے بھی ہمارے پاس پرائیویٹ کالجز تھے ان کو لیا گیا، اور جتنے بھی ہمارے پاس پرائیویٹ اسکولز تھے ان کو 1 اکتوبر 1974 میں قومی تحویل میں لیا گیا۔ ان اداروں کے اساتذہ جو تھے ان کو سرکاری اداروں کے برابر تنخواہات اور دوسری مراحت دی گئیں، لیکن ان اداروں میں کے نجی ادارے جو جتنے بھی تھے ان کے مالکان کو کوئی معاوضہ نہیں دیا جائے گا، یہ بھی طے پایا۔ آرمی ایجوکیشن، جس کو ہم NCC بھی کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، آرمی ایجوکیشن کے لیے طلبہ کو ملک کی دفاع کا اہل بنانے کے لیے یہ کہا گیا کہ فوجی تربیت لازمی ہے، اور اس مقصد کے لیے طلبہ کو ایجوکیشن پرووائڈ کی جائے گی جو کہ آرمی سے ریلیونٹ ہوگی، اور اس میں نہ صرف طلبہ ہوں گے بلکہ طالبات بھی شامل ہوں گی، اور اس مقصد کے لیے طلبہ کو یونیفارم پرووائڈ کیے جائیں گے، اور آئندہ جتنی بھی ان کی ایجوکیشن ہوگی اس میں اضافی نمبر دیے جائیں۔ طلباء کے لیے یہ تربیت جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری تھی، اور بہت سے طالبہ اور طالبات جو تھے وہ NCC کرتے تھے اپنے کالجز میں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس یونیورسٹی گرانٹ کمیشن۔ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن جسے UGC کہا جاتا ہے۔ UGC ایک ایسا ادارہ تھا جو کہ 1959 کی تعلیمی پالیسی میں اس کی سفارش کی گئی تھی، لیکن 1972 سے 1980 کی پالیسی کے تحت اس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ یہ کوسچن دو طرح سے بنتا ہے اور یہ 2 بار آ چکا ہے کہ 1959 میں اس کو کہا گیا تھا، یعنی اس کی بنانے کی سفارش کی گئی تھی، لیکن 72 سے 80 میں اس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ اس کا کام کیا تھا؟ اس کا کام یہ تھا کہ اعلیٰ تعلیم اور یونیورسٹیوں کے تمام معاملات کے فیصلے کرنا اس کمیشن کے دائرۂ اختیار میں ہے، اور اس کمیشن کا جو موجودہ نام ہے وہ HEC ہے، اور آپ جانتے ہیں جتنے بھی ہمارے ہائر ایجوکیشن سے ریلیونٹ ایشوز ہوتے ہیں وہ HEC ڈیل کرتا ہے۔ 1972 سے 80 کی جو تعلیمی پالیسی تھی اس میں تمام بچوں کے لیے ایجوکیشن کے جتنے بھی مواقع تھے وہ یکساں طور پر دینے پر زور دیا گیا تھا۔ میٹرک تک مفت تعلیم کا بندوبست کرنے کی کوشش کی گئی، نئی بورڈز بنائے گئے، یونیورسٹیز قائم کی گئیں، اور طلبہ کو آمد و رفت کا سہولت دینے کے لیے کرایوں میں بھی خصوصی رعایت دی گئی۔ اور یہ کوسچن بھی لاسٹ ٹائم آ گیا تھا کہ رینٹ کے حوالے سے کہ کون سی پالیسی تھی جس میں طلبہ کو خصوصی طور پر یاد دی گئی تھی ایجوکیشن میں، اور وہ تھی جو کارڈز ہمارے اسٹوڈنٹ کارڈ بنتے تھے، تو انہوں میں وہ جو پالیسی کا جو حصہ تھا وہ 1972 ٹو 1980 پالیسی کا تھا۔ 1972 ٹو 1980 یہ پالیسی اپنی خوبیوں اور خامیوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہت امپورٹنٹ پالیسی تھی، لیکن اس پالیسی نے تعلیم کا جو عمل تھا وہ جمہوری عمل بنانے کی اس میں کوشش کی گئی، لیکن فسکل ایشوز سے مالیاتی ایشوز اور پالیسی کے نفاذ میں جلد بازی اور ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہو سکے۔